Hello and welcome to Goa News Now. Because the garbage issue in Velsav Gawan after double tracking second most important issue झालेला आसा. थोडे दीस पयलीं गांवचो भुरगो एलिस्टन and his fishermen friends they carried out a garbage cleanliness drive at Holland, one of the beautiful picnic hotspot. आणि तेजे उपरांत दुसरे दीस पंचायतीच्या सायडीन एक गार्बेजाचो डंप मेळ्ळलो आसा, पॅक्ड गार्बेज. आणि पंचायत सरपंच अँड अदर मेंबर्स थिंक दॅट देर मे बी अ बॉम्ब और समथिंग एल्स इन दी गार्बेज बॅग्स आणि दॅट इज वाय दे कंप्लेन इट टू दी पुलीस. आयज तेजोच एक दुसरो बाजू आमकां ह्याच वाठारांत मेळ्ळो आसा. वी आर एट दीस पोर्शन ऑफ वेलसांव विलेज, जे जाग्यार फाटल्यान आमचे एक शेड बांधलेले आसा आणि तेजे भितर गार्बेज डंप केलेलो आसा. जे लोकल्स आसा ते हेच वाट यूज करता, पांय वाट, आणि ते म्हणटा की तांकां वास येता, तांकां त्रास जाता आणि म्हणून हे गार्बेजाचो जो डंप केलेलो आसा कोणीय करूं हे काडपाक जाय कायद्यान. आणि ऑफिशियली वेलसांव विलेज पंचायत तेंचो जो MRF शेड आसा, मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी, हॉलंतचे एरियान आसा. इट इज पार्ट ऑफ वेलसांव विलेज आणि ते जाग्यार तो सद्या रेडी जाल्लो आसा. आणि असे आयकून येला की दिस वॉज अ टेम्पररी अरेंजमेंट मेड फॉर दी कलेक्टेड गार्बेज फ्रॉम दिस एरिया आणि वो स्लोली अँड ग्रॅज्युअली दिस गार्बेज विल बी शिफ्टेड देर. पण म्हजो कंट्रोवर्सी आसा, टेकिंग न्यू ट्विस्ट अँड टर्न. आम्ही लोकां कडेन उलयले आणि आम्ही पंच मेंबर तेजे कडेन उलयले. तेजे कितें प्रतिक्रिया आसा दोगांयचे, एवरीथींग इन दीस व्हिडिओ. Sanitation and health committee. To I am in the committee, committee. Okay. Health and sanitation. So people will ask with you. They no? will ask now Yeah. question cancellary aka gram sabha ko Yeah. that I take soil the then the garbage kalu to Holland. Mhm. I am ekai approach to the match and clean ko ना म्हाका लोकांक फोन मारलो की सरपंच मोठ थिंगा ड्रग्स आसूं शकता. तो हांवें म्हणलें की थिंगा तर ड्रग्स आहाय, हितू कितें आसूं शकता. Yeah. सो दिस वी हॅव टू आमची विलेज न्हू आमी सांबाळपाक जाय, लोक सांबाळचे ना. खंयचो दिसो येता पूण कितें जालां बसया उलोवया आनी सेटल करया. आणि तू कोणाको एक बॉडी दिको साकांग Yeah. आणि उडोपा उडोवपाक जाता. ओपन It's open. Open, हा. आनी बोर्ड ना थिंगा लॉक ना कोणाची काय ना हे म्हाका अरे पुट लॉक नो या पुट लॉक मागिरी आनी बोर्ड लाय कोणाची ते. मंथ ऑफ जून काटा मग सांगताय. सरपंचा सांगितले, एम सगळ्यांनी पंचा बी सांगितले एक थोडे 8-10 दीस राव. आणि एक म्हयनो सप्टेंबर जालो, ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर काबार जालो, आता डिसेंबर. हिंगा हेल्थ हॅझर्ड न्हू हे. आणि हांव पंचायता कमिटी आहाय न्हू, हेल्था कमिटी हांव आहा. फाल्यां लोक म्हाका विचारतलो ग्रामसभा कोण हेल्थ आहा हे वाड्याक म्हळ्यार हांवें उबो रावचें पडटलें, हांवें जबाब दिवची पडटली. वय की ना. तुका हांवें तांकां विचारलें बाया कितें करया. चोय सदां म्हळ्यार वास येता आनी वाऱ्याचे सगळे उबोन वयता. फाटीं 5 वादळ मोडे येयल्ले न्हू, ते दोन आनी इंगसन आहलोलें इंगसन खरें म्हळ्यार आसा. एक ग्रुपाची कोण काण वयलोलो फोटो इंगसन आहलोलें सामकें इंगसन बोलोलें बेगीन तें वयलें. चोय तिगे घर हे चोय तिको इंचार बाय. एक जण लुगडो आमचो नात कितू तेम जालें घालीत वार येत न्हू, तो वाऱ्या सगळेच आमगेर येता दिसा एश कोन्न सारको. बोलकां बसों जायना, बोलकां सारकी वास येता बोलकां. हय कितें इशू वास येता मातशें आमी वयता आसतना वास येता तुमचें ना रुजारे हे नात्र ह्या वाटेन दसणी वयता एक गोंयचे कडेन तेन्ना ते वास माता म्हणजे सारकें सुसूं जायना म्हणटा कितें करता ते शिवाय आनी वाट हिंगा बगले खंय ना. हीच वाट आमकां पांय वाट वचपाची त्रास जाता. पळय त्रास जाताय. ती सांगताय ना भुरगीं म्हाका हांव कांय वचना ह्या वाटेन, म्हाका जायना चलोन वचपाक. पंचायतीक सांगलें, कितें सांगता पंचायत? पंचायती हांव गेलो ना, म्हाका जायना वयच वाडोवं देवपा. आनी हांव हिंगा दुखून भोंवून म्हाका एक पाट मुगे प्रेशर चडले म्हणजे पांयान जड जाताय, म्हाका मागीर चलपा जायना. पूण हे लोकांक त्रास आसा. लोकांक त्रास जाताय.
आमकां सद्या आमकांच त्रास जाता म्हणल्यार कोण येयला मागीर तांकां हें न्हू. फातिमा पेरेरा एक्स सरपंच ऑफ वेलसांव पंचायत आनी कमिटी मेंबर ऑफ हेल्थ. ओके, तर म्हाका लोक सदां सांगता वास येता हांवें चोयलां उजोड्यांनी चोयलें. हांवें वचोन एक दीस सांगिल्लें सरपंचाक. सरपंच म्हणलें कितें जाय कितें वास येता म्हणटाय लोक सगलो आनी केदों काटोली म्हणपा लागलो. बाय सप्टेंबर एंड रावलें. सप्टेंबर जालो, ऑक्टोबर जालो, नोव्हेंबर जालो, आतां कांय खबर ना. आणान बोताय आणान घाताय हिंगा आनी आमी सिलिंडर घेवचे येताय आनी गार्बेज कलेक्शना इन वॅन येता लोकांक, कळ्ळें तुका, येता. तो आमी कितें कोन्न हिंगा लोक कितें कोन्न सोंसतलो. लोक म्हाका सांगताय हांव कितें करपाचें. हांवें म्हणलें चल एक दीस आमी एकठांय जाया, कोणाकूय जाल्यार मुखार घालया म्हूण सांगलें, फुडें काडया. फाल्यां ग्रामसभा येतली. हेल्थ म्हणल्यार हे वॉर्डाचें हांव सिनियर सिटीजन हेल्था कमिटी आहा. लोक कोणें विचारलें हांवें जबाब दिवपा जाय न्हू. हांवें कित्याक प्रश्न मुखार घायले ना, हांवें कित्याक सॉल्व केलें ना. ट्राय पूण करूंक जाय कितें सॉल्व करपाक. कोणाकूय जाल्यार मुखार घायलो तें एकठांय करून. कार्मेलीन फेर्नांडीस. आमी आटे मिसा देखून वयताय चलोन आयतराची वयताय येताय आटे वास मारतात. तेन्ना जुने लास्टा सांग आयले तो आतां आहा तेका आमी चारलें हो कचरो हिंग कित्याक आयला. दोनी म्हयने आसता म्हणला रस्तो जावपाक. तेका लागून दवरला 2 म्हयने म्हळ्यार कितें तें जालें. सांगलें देखून तो वत्ताच म्हणटा. अशें म्हणटाले की पयलीं भायर सुद्दां आसलेले. भायर हिंगसान सारको सुणी माजरां उस्तून ते कितें भायर सांगलें आनी चोयली सुणी माजरां उस्तीताय मातशें क्लियर कर वत्ताच म्हणटा आनी कितें आतां चोय तूं कितूं घर हाय थिंग म्हणटा 2 जाण येयले आनी आमी 3 घर एश हाय आनी हे सायडीन कोण येयले ना. हो आस मारता आनी ती बोवाड मारता आनी म्हणटून 2 जाण ह्या आटेची त्या आड्या लोक आहा. तांकां एक पाट सांगलो हांवें तुम म्हणलें हें आमगे आड एक न्हू सगल्यांनी आतां सकाळीं तुमगे त्या वाड्यान गायलो जाल्यार तूं म्हणची ना आसलें हे आय म्हणून. आनी ते हिंगा वचताय मोटरसायकल घेवन वचनाय सगळीं वयताय हिंगा शॉर्टकट. लोक सगळे गांवांत लोक भियोन येयलो ना. भियोन सांग तेका. मॅडम सांग तूं कितें पळय तो पंचायतीक हें कितें आले सिनेमास करून आमकां न्हू हे पासान सारकें आतां मातशें वास आमचे दर्याचे ते सारकें आमगे घरान थिंग येचें आमचें घर थिंग बोलकां बसों जायना आसलें. देर एक जण येलो आसता आमी आतां तितू दीस काडे सारको बाव तेश येता आमगेर येता आनी आतां आमी गॅसवर येताय कितें वर हिंग मातशें रावचें पडटाय गोदोर वर देखूच येताय म्हणल्यार हें सारकें सोंसूं जायना वास मारता. फोन केलो सारे कितें आमकां सारको वास येता घराक दाखली बाय हा ते पासून दुयेंत पडटा वासान म्हणे काटाय केदोना काटायच पडटा 10 दीस ती म्हयनी अशें करून म्हाका 2 फावट सांगिल्लें. हय मागणी कितें तुमची? म्हजी मागणी आमची हें भलायकी वायट न्हू मातशें आमकां वाट ना पांयांची वाट आनी चोय घेवपाक बाबा ही वाट देखून मुगे घोवान बाड्यान मागोन गेल्ली बंद कोताली. सरपंच हाडलो कोण एश कोन हाडलो उक्ती केलो जाल्यार नायन देखून बंद जाताली. इली वाट दोले आनी हिंगा कितू लोक वयता दांडिया संदुकन लोक वयता हिंगा मोटरसायकलान वयता हिंगा ते वयताय आनी हो हे पंचा हें सगल्यांक पंचा सांगलो खंय पंचान कानार गेली ना. होय चोय आयक हांवें सरपंचाक सांगिल्लें एक दीस हांव पंचायताक गेलें म्हाका हे पंचान इतुलें हॅरस केलें म्हूण सांग तुका. आय एम सिनियर सिटीजन 75 years old आनी तुका सांगता हांव म्हगेली डायवर्जन्स सर्टिफिकेट हाडून गेल्लें पंचायतान. तो तेन्ना हो धांवन येयला आनी सामको म्हाका येसलो एटॅक सारको ते सेक्रेटरी सांगता तिका सर्टिफिकेट दिनाका तिका डायवर्जन म्हगे सर्टिफिकेट दिनाका. कित्याक हांवें कितें जालें कित्याक दिनाका तुवें 1000 गार्बेजी पे केलें ना. हांवें सांगलें म्हाका गार्बेज ना हांव एकलें रावता घरान मुगे कोण कामां आहा कळ्ळें तुका आनी हांव एकलें रावता. म्हाका म्हळें गार्बेज ना वेट गार्बेज मुगे प्रॉपर्टी वयता आनी म्हाका म्हळें प्लास्टीक ना म्हाका पेपर आहा ते आय कॅन बर्न पेपर मुगे थिंगाच म्हणजे उजायस लायता हांव
चड कांय ना एकल्याक कितू आसतलें आनी प्लास्टीक कितें आसता म्हगेलें कांयच ना म्हूण सांगलें एक दुको नुस्त्या पोती आहा ती म्हळ्यार हांव धुयता सुकोवंक घाता परतून तीच पोती यूज करता स्पेशल बॅग दवरला हांवें एका नुस्त्याक तर हांवें म्हणलें तूं म्हाका कित्याक सांगता दिनाक म्हणून हांवें ताका सांगलें एकूच सांगलें तूं म्हणलें म्हाका बरो यान दी हांव म्हणलें हिंग बसोता सायन्सा देखून बसोता ना तूं म्हाका बरो यान दी तूं म्हाका मुगे सर्टिफिकेट दिना म्हूण वाय कित्याक हांवें 1000 पे केलें ना म्हूण तर तुम्ही गार्बेज दिना पण 1000 भरपाक जाय ओय तेच सांगता हांव मोटर आमगे दारांत अरे रस्ते पांयांचे कायदो काढला न्हू आमी गॅरेज पंचायतान पास केला लास्ट टायम ग्रामसभा पास केला की 1000 पे करचे म्हणून एक घरांनी अरे बंदूय जाले एकूच मनीस जाले 1000 आनी एक मनशागे म्हयन्या एक पाटी आसतले सांग म्हणटा मागीर आमी हिंगा थिंगा मुडून आम घराको लागता आमगे प्रॉपर्टी मागीर 1000 चार्ज करता म्हणटा हांव म्हणलें आय एम नॉट रेडी टू पे आनी तूं म्हाका टॅक्स सांगता सेक्युरिटी म्हाका हें दावेजी दिनाक म्हणून आं मागीर म्हणपा लागलो हांव हूंय सगळ्याक भोंवता हें सिग्नेचर घेवपाक गार्बेजी 1000 पे कोण नाकाय म्हूण आनी कोण भोंवताले बाबा तेमी दिलें कोणें हिंगा आमगे सरपंच हांवें तें लिस्ट दिलें हांव सरपंचा फुडें गेली हांवें विचारलें म्हाका तें लिस्ट दाखय तेजें मुगे नांव आहा मुगे नांव कांय ना आनी हो म्हाका एटॅक करता हें कितें अशें करून बिहेवियरू हेमी पयलें तें पंचांक ट्रेनींग दिवपाचें सिनियर सिटीजना कडेन कोणूय लोकां कडेन कितको उलोवपाक जाय तें ही भास तेंगे उलोवपाची आं हांव सरपंच जावन नासलोलें हांव 5 years हांवें काडलां बट नॉट एज सरपंच आमगेलें डिविजन आहलोलें कितें तुगे टर्म अशें करून तीग जाणां आमी तीग जाणां वांटून केलें काम मुगे टर्म जालें हांव भायर सरलें मागीर आतां आमी जें काम केलेलें तें बरें काम चोवन आमचे एक सरपंच बाय फातिमा तेणें म्हाका आपयलो कित्याक शी थॉट लायक वी एज अ यंगस्टर्स ऑफ दीस विलेज आमी कितें काम बरें करपाक शकता एन्ड एज अ सरपंच इज अ सिनियर सिटीजन आतां हो इश्यू जालो हिंगा हे गार्बेज कितें धाकटोसो एक रूम केला आनी गार्बेज आखी स्टेक केल्या तितून सगळी वेट गार्बेज तितून सगळी प्लास्टीक तितून आनी वेट गार्बेज आहा म्हणटरी सगळे सुणी जी जनावरां आसा तांकां वास येता आनी ती काडून आपणागेले लायक दे लायक लव टू ईट डॅट सो ती काडून उडीत वता सो आख्या गांवांत तो वास पडलो आहा कोण आख्खो गांवचो लोक हिंगा आतां तुमी बायट घेयलो आहा हांवें लोकां आपयलें न्ही लोकांनी म्हाका आपयला आनी गांवचो लोक एज पर एज ते सांगता ते भाशेन आख्खो वास मारता म्हूण घरांतले भायर देखून सरो जायना म्हूण आनी दीस इज देर फॉर लास्ट 7 months सो आय रिक्वेस्ट हो गांवचो पंच आहा ते कडेन रिक्वेस्ट करता तुगेली लँग्वेज सारकी तूं सारकी बरी उलयना तूं सिनियर सिटीजनाक अपमान करता तूं सिनियर सिटीजना मारपा येता हिंगा एग्रेसीव जायन आतां हांव बायट घेवची न्हू पयलें तूं हिंगा आमचे एक सिनियर सिटीजन आहलो तो ताका आम फोर्स करून आपयलो ना तेणें आमकां आपयला हिंगा आपणा मातशें हेल्पा यो म्हूण तूं ताका तेंक धमकी दिता हांव व्हिडियो दाखयता आनी व्हिडियो तुका दिता तुमी चोय तुमी डिसायड करे म्हाका जाल्यार दिसना हो पंच कितें करपाक शकतो म्हण ह्या भाड्या हांव कितें म्हणटा बोर करपाचें तुवें जर तर गार्बेज काडली आनी जरी तर तुवें बोर करून दाखयलें गांवाक कोडे तुका लोकांन वोट मारलो ना तोवूय तुका लोक वोट मारपाक शकता फकत ती झगड्या घेवन बस नाका कित्याक एज पर माय दिस थिंग हांवें सरपंचाकूय सांगलां बाय ही गार्बेज जी तुमी पयशे काडटाय इतले लाख मोडटाय तुमी सो लोकां बरी सर्विसूय दियाय आनी आय हॅव सीन अ लास्ट व्हिडियो सेयींग दॅट somebody have stake some garbage next to the panchayat this is my statement madam this is my statement somebody तुवें म्हणलें न्हू त्या somebody को विचार तेणें तो somebody म्हणून तो पंच ना ताका ऑलरेडी इन्फॉर्म केलो आहा बट दॅट somebody पंच हॅव नॉट इन्फॉर्म्ड यू दॅट इज नॉट somebody's mistake ओके आनी ती गार्बेज कोण स्टेक केल्या न्हू तें बरें काम केलां कळ्ळें तुका न्हू हांव कितें सांगता नाजाल्यार त्या पंचाक विचार हू हॅव इन्फॉर्म्ड हिम देन यू वील कम टू नो हू इज दॅट somebody कळ्ळें तुका आनी दुसरी म्हणटी का जोरी तर मॅडम ही गार्बेज तूं वेलसांव क्लीन करना बिकॉज एवरीबडी इज पेईंग टॅक्स ही गार्बेज तेणें सांबडीन सकयल दवरल्या न्हू तोच सांबडी वयर दवरता तुगे ऑफिसा दीस इज अ चॅलेंज आनी तूं कंप्लेन करता आनी तूं कितें करता तुका खबर ना दुसरो म्हणटा तो पंच येयलो डेप्युटी पंच येयलो वयसान हिंगा सरपंच डेप्युटी सरपंच हॉलांसन तो म्हणटा दे हॅव डन अ गूड जॉब वाकांटा येतो आनी मागीर म्हणटा दे शूड पूट इन MRF तुजी कामां आहाय लोक तूं आमगे कामदार यू आर गव्हर्मेंट सर्वंट
कळ्ळें तुका. सो यू शूड वर्क फॉर पीपल. यू कॅनॉट टेल पीपल टू गो अँड स्टे ओवर दे. तुजे कामदार न्हू. सगळ्यान आमी आमचो टायम स्पेंड करून आमी आमचो जो पयशे स्पेंड करून आमी ती गार्बेज कलेक्ट केल्या. दीस इज द रायट मेसेज वॉट वी वॉन्ट टू गीव द पीपल. आनी तुमी सपोर्ट करता, तुमी तांकां घाटियां सपोर्ट करूं नाका. यू वर्क फॉर द गूड फॉर द पीपल. आनी तुका जर तर एप्रिशिएट करूं जायना न्हू जाल्यार दुसऱ्या त्रासूय करूं नाका आनी दुसऱ्या डिमोटिवेटूय करूं नाका. ओके, इतल्यान म्हूण हांव थँक्यू म्हणून सोदतां. आनी हे पंच हांव हिंगा लोकां सांगता, आख्या हिंगा लोकां, ह्या वाड्या लोकां, हिंगा कोणाकूय भिवपाक गरज ना. एंड तुका कितल्यो धमकी दिवं हिंगा पंचान फ्रांसीस ब्रागांजा म्हणटा तेणें, हेजे जायत्यो केस रजिस्टर्ड आहाय. हेजे जायते एक्स्ट्रोशनाची केस रजिस्टर्ड आहा. वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर 10 लाख हायले मागो येयलो म्हणून. आनी दुसऱ्या म्हणटा हेजे क्रिमिनल केसूय रजिस्टर्ड आहाय. कोणाकूय भिवपाची गरज ना. एलिस्टन आहा नाजाल्यार पुलीस आहाय. इफ पुलीस आर नॉट एक्टींग, इन्फॉर्म मी. इफ आय एम ऑल्सो नॉट एक्टींग, आमचे MLA आहा, आमचे ZP आहा, इन्फॉर्म कराय. कोणाकूय भिवपाक गरज ना. आमची गांवची हे बाकरा कडेन आमी रिक्वेस्ट करून हें गेलो प्लेस गेले आनी ते सॅडान दवरूंक लागले. कित्याक आख्खो गांवचो ते आमचे सॅड आहा MRI रेडी जालो ना म्हूण ताका लागून हिंगा दवरला. वेट न्हू ड्राय हो आनी हिंगा दवरला. कित्याक लोकांक लागून, आमकां लागून न्हू. लोकांक कितें बरें जाता तें आख्खे रस्ते तुमकां जाणें आख्खे रस्ते उडयता हिंग उडयता गॅर ती आनी आमी ताका उपकार मागून ते बाकरां बाळ्यान तेणी दिले आमकां प्लेस दिली आनी ती दवरलो. आनी डेली हिंगा कचरो वता हो न्हू, कांय वास येना कांय ना. हे लोकां एकड्या कडेन कोणे येयला तो एस्पर आपण म्हणटा हिंगा वेलसां विलेज हूंय थिंगा बोट घात तो. कितें बरें करून गेला थिंगाय बोट घाता. कितें बरें करूं दिना ते वचोन तो आपण बोट थिंगा वचोन बोट घाता. म्हळ्यार तेगे कितें तें आमकां खबर ना कितें करूं सोदता तो. आमी विलेज आमची पंचायत आहा ती गांवची लोकांचें बरें करपाक सोदता. हो गांवचें पाड घालूंक सोदता. आतां हे गार्बेज हांगाच दवरतले. ही व्हरपाची जाली हाली जातली हाल्या. थंय चोयला आसतली गार्बेज भायल्यां कांय ना सगळें भितर आहा कांय ना भायलें. ती हाली जातली. ती बाकरा टायम दिल्लो त्या टायमार ताका आमी हाली कोताय. कित्याक ती हाली कोता ताका आमी क्लियर करून सामकें दितले. आमगे कोणाचो इश्यू ना. हिंगा थोडे एकणे जाले गांवां नांव पेडी करपाक. तुमी जाणा आसा आख्खे वेलसां नांव पेडी कोताय. 2-3 जाण मनीस वेलसां नांव पेडी कोताय. तुमकां खबर आसतली. तुमकां सांगपाक नाका. कितें बरें करूंक गेल्यार थिंगा रोखडें दाखोवन लायताय. एसो आमगे हिंगा वेलसांचे मनीस आहाय ती 4 जाण कितें आहाय ते जालें इतले आनी कोण नाय. हिंगा लोकांक खबर आहा वेलसां लोकां आहा पंचायत कितें चलयता कितें चलता ती लोकांक खबर आहा. लोक म्हणटाय हेका सुण्या न्हू भोंगताय जाल्यार भोंक न्ही म्हणटाय. तें भोंकीत रावून न्ही म्हणटाय. ते आमचें कांय पण गेलें ना म्हणटाय. ते लोकांक खबर आहा. पंचायत गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करता. कलेक्ट करता. कित्याक लोकांनी एक आमचे ग्रांड सभा मिटिंगेक लोकांनी हें हाडलो इश्यू हाडलो. कितें एक मनशा कडेन 100 कलेक्ट कराय म्हयन्या. तेय जाल्यार आमी वर्सा आतां 1000 हें कोताय फायन हें घेताय गार्बेज टॅक्स घेताय. वर्सा 1000 वर्सा 1200 जाताले 200 रुपया आमी सोडले. कित्याक वत पयशे आमी पंचायती घाता वत पयशे लोकांले. तुमी जाणा तूं आख्खे रस्त्यार वयता थिंगा आमगे गार्बेज कितें करपाचें आमकां कितें करपाचें. व्हडले इश्यू कोताय गार्बेज लोकांक भाटां वचून आमी गार्बेज कलेक्ट करपाचें. पर हें विडियो काडला फॉलांक वचून लोकांचे हितून वचून भाटां वचून आमकां येलो वा लोकांक भाटां वचून आमी क्लीन करपाक आमगे गेलो बाकरा घे न्हू तें बाकरांक चोवपा जाय. आनी आमी कोताले पण नासले कोताले. आनी ते एक उलयताय ते धोड मोडलो ते हिंगा आमचे हॉलां इश्टोची ते धोडा आमकां कांय ना ते बाकरान बांदलेले. पंचायतीन कांय केलें ना. पंचायतीचे घाता काय पंचायत सांगले कोण ना अरे आमच्या वचोन लोकांक भाटां करूं जाता. लोकांक प्रॉपर्टी आमच्या पंचायती वचोन करूं जाता. तेंका परमिशन जाय न्हू. कितें कोताले परमिशन जाय. कितें उलयलें आतां कांय जायना न्हू. कितें उलोवपाचें हें नाक जालें अशें. It is surprise to see. पंचायती सरता तूं बरें हांवें कित्याक लागून हेच्या पयर एक व्हिडियो चोयला सरपंच उलयता थिंगा कोणें हें दवरलें बॅग्स आहाय जायतीं मिडियाचेर येयला ती म्हणटा तितून गोडेन ड्रग्स आहाय आसत आपूण हात लायना. आतां हितून सस्पेक्ट आहा कितें हितून कोणाची बॉडी दिको आनी उडोवपाक जाता मर्डर कोन्न भितर उडोवपाक जाता. आतां हे कोणी घायलां ताका हिंगा एक बोर्ड ना.
ही शेड कोणी घायली ती आतां हिंगा जायतो लोक आहलो आनी चयला थंय कितलो वास माता जायतो लोक आहलो त्या लोकांक मिडिया सांगलां की हें कोणी घायलां कितें घायलां म्हणून आनी त्या लोकांक त्रास जाता पूण हांव मुगेलें कितें म्हाका कोणा कडेन झगडीं करूं नाका म्हाका कोणाक कांय म्हणपा नाका हांव कितें म्हणटा वेलसांव कितें जालें आमकां फोन येताय एक टेबलाचेर बसया आनी उलोवया बाबा टू इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ आवर विलेज कित्याक ती ही आहा आदली सरपंच दोन पाटी कितें सरपंच मागीर पंच शी इज अ व्हेरी एक्टीव ती देखून म्हाका म्हणटा हिंगा आपल्या देखून वॅल्यूज ना कितें जाता चोय आमी गांवचे गांवां जे कोण ऑफिसर येताय ते येतले वयतले पूण जेन्ना आमच्या लोकां भितर तर अशी फूट जाता तो हें म्हाका सोबना सो हांव कितें म्हणटा तुमची एक टीम आहा वो आमकां तरी आमची एक टीम दिसता बसया टेबलाचेर आनी उलोवया आतां हिंगा तूं पयलीं सद्या पंचायता एक हें आसूं जाल्लें पंचायता जाल्यार हांव नको कोणा म्हणी पूण पंचायता जाल्यार पंचायता एक बोर्ड आसूं जाय बाबा हें आमगे डंपींग शेड वो कितें कितें तेंय ना हिंगा आतां कोणाको विचारपाचें सांग म्हाका दुसरें आमच्यो MRF 2 शेडी आहाय इसोरशी एक एन्सां कंप्लीट जाल्या हांव काल गेल्लो तार बी जालो ते मात तार बी जावूं ना थिंगा इनकम्प्लीट आसली ती जाली पूण हांव कितें म्हणटा तुमी 5 इज इलेक्टेड 5 एक वॉर्डा आहाय न्हू तांकां इन्फॉर्मेशन दियाय सो इफ आमी तर आमचे पंचा मारले तो म्हणटा हांव पड नको आनी कोण म्हणल्यार आनी कोण हांव पड नको आनी हेजे हांवें तो व्हिडियो चयला सगलें हें बोलो आसलोलें हें आतां काळां हिंगसन आसलो हेंचो हिंगसो बोलो आसलोलें सी वी वॉन्ट द हेल्थ लोकांचें हेल्थ पयलें हिंगा सिनियर सिटीजन आहाय म्हजो इतलो हें की बाबा हें कितें कोताय न्हू तें बरे भाशेन हाडला आनी तुमकां दाखोवपा हाड कित्याक की बाबा यू आर द पुलीस इन्फॉर्मेशन तुमी भोंवताय आमच्या गांवांत जस्ट हॅव टू इन्फॉर्म यू इतलें चोय हें कोणाचें काम लॉक ना तेका कांय ना आनी हांव एप्रिशिएट जाता मॅडमीक तेणें लोकां हाडलें आमचे मदतीन दाखयलें कितें जाता तें वेलसांव सो आय एम थँकफूल कळ्ळें सी मुखावेलें कितें आहा आमगेलें काम हांव मुखावेलें कोतलो पूण मागोता आमची गांवच्या लोकां कडेन आनी बॉडी पंचायत बॉडी कडेन आमकां बसोयाय टेबलाचेर आनी कितें प्रॉब्लेम्स आहाय ते सॉर्ट आवट करुया काल तूं म्हणटा काल त्या व्हिडियोचेर म्हणटा म्हाका वेलसांग कितू लोकांनी फोन मारला कोणी गार्बेज हाडून घायली थिंगा अरे ती गार्बेज कोणें हाडून घायला कोणें कलेक्ट केलें आसतलें आमच्याय टायमार आमी क्लिनींग कोताले आनी ऑन थिंग दवरताले मागीर पंचायत वतालें आतां ते भाशेन कोणें दवरलें जाल्यार तांकां आपोयाय आनी तुमकां CC कॅमेरा ना जाल्यार इट इज शेम आमच्या पंचायताक कॅमेरा ना म्हणटा ते कोण घायल तो कॅमेराचेर येता आसलोलो आतां हांवें आयकलां थंय कॅमेराय चलना पण हें पंचायत कितें कोन्न चलता जस्ट ऑफिस काम सायन मारप आनी जालें काम लोकांची सेवा चोय न्हू आतां ती हायवे मेन रोड तो कित्याकूय जाल्यार हाल तुमकां पुलिसे देखून कितें जालें जाल्यार तुमच्यान कॅमेराचेर वचोन चोवपा जाता बाबा फायंड आवट करपा जाता हिंग कितें चोरी जाल्यो कितें जालें फाटीं देखून कितल्यो थिंग वेलसांव चोरी जाल्ली कॅमेरा चलना म्हणून हें म्हाका फकाण दिसता आनी हाव दे आर वर्कींग म्हाका कळना सिस्टम तेंची कितें ती सो हांव मागोता आनी हांव मिडियाकूय देव बरें करूं म्हणटा तुमी येताय जायते इश्यूज आमगे हायलायट कोताय जेन्ना वेलसांव गेल्ले सो म्हाका फोन येताय सो ताका लागून हांव हिंग येयलां आनी तुमचे नोदरी हाडा बाबा हें कोणाचें कितें आतां ती म्हणटा थिंगा गोडेन ड्रग्स आसूंक शकताय हितू कितें आसतलें तेंच्या सरपंचाक मुगे क्वेश्चन हितू कितें आसूंक शकता आनी हें कोणें घायलां कोण पयशे घेता हेजे आनी हे रेंट कोण हारी कोता कोणाची बाट हांव नको सो हांव मागता मिडिया कडेन की हो हायलायट करपाचो आनी कोणाचें तें वेरीफाय करपाचें आनी तुमकां